ala be akala yaro minna no ahadiya ne yakoro ke ahadiya de nyofi ni daliya qur'an kono ko huwa al awwalu aka awwali ahadiya rete de awwaliya mais ahadiya ni awwala de nyofa abada parce que kelim pe de ki ala idan awwaliya wama thamma khalqun ko danfenti ni kuma kelim pe de be danfenti bona fura danfenti o ko espace danfenti na fura danfenti ko tante la comme ça juma sankele 100 millions o te tante espace ala be dambe kataka ala ya ahadiya mima akelim pe tumbe danfen chité o ko foytunte ma thamma khalqun danfen rete arshuhu ma ka al arshu ala al ma'i ko be jiga ama fa be jiga de ala aka al arshu ko de be jiga boni ji mana fa khili bitanga baju nanka ge judla kasoro ala de bolo motalo baji norma bilbil bado anga mondi be nyo million abitala motalo akira bahrun min an-nuri aw bahrun min ma'un min 10 millions ante de am dame 10 millions watanga jiyo mais ala situ mbo jinyo de kama neto fo abada فهم على في أنت أسمع بيت وليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهم على في أنت أسمع تاما نافرا كرسي أنت أسمع كسيلاوما نافرا على نيابي على في أنت أسمع كنيكسوما نافرا تلوبي على أنت أسمع كتلوما نافرا على بكما أنك كما تشوف تقولي فهم بفو على ما كناس ما دام فيهما ليس كمثله شيء كناس ما قد بريف دريمي بال أوتيمي بيابولوا حرام ni be yelike wala te yelike ni be melike wala te melike ni be kuma wala te kuma ya jabike nte ma de ekram ko be mbem mana modema ni be melike be kuma wa ni ga akrimpe be kuma kwa abe melike hotel wala mais abe melike chugori bisiki da dola c'est-à-dire anyire ma seka anyire kuma chugolon anka ye chugolon anka meli chugo anka la magalibe ke chugomi anta sursulon anta lo abara an chitalo c'est-à-dire am anyire lon fo kuma tikameta kuma ala kan quoi mbe jabatu mu era ko libe nanani o de fleni parce que ni de be fleli ke da sisa ça nga question te pose la slamo mo rete slamo ye o bebala ulu le ban shula ka ambla question na wala ya donc faut ko jabi bil musallamat aka beuma musallamat voilà musallamat exemple sûrement fo nyakor ay ni fo yorobe nu ala ko fodra ay ni fuyi voilà hatta nekeni yere recherche ba de ke nyere kata so ni exemple chama mi karamo chama la mentara miri ala mira ner la konka ni de fo mo ye ni ba fe ka de fo mo ye konka kuma ni ka o da totuma benka vi bembe kuma ni de ka parce que ni yere malon fo kuma tembe daba la kambe ala lo ni be kuma ma be kuma chudi abe kuma ni dade ka so alle be kuma la me dade be kuma la sang alle be dabla la kuma la aba kala chudi antalo parce que nate kuma te ka ay na le bora sans do dabe to ni mo sara dron o ko ni bora iba la de date kuma tukun jaga dat nde kuma la iba klobe to ta kuma tuguni ant ma ko klobe kuma jaga klobe nde kuma la mintu be kuma la o bora ka ban ambe nyabo sole to na te yelike a jontu me yelike la o bora 600 do nyate yelike la andu go nyalle be yelike la donc haraba de nyireka ko ikala halia ima soko chugo yalon anire asigilendo ay ba farko kanwa aba farko kelbe ga datu ndo nimbe kuma de ibse ka fo jeli me kono jeli o datu ko ma cherma fenye mais ni farko se ka ni farko ka kiti foite ni kan farikolo ka kiti foite ni kan ni de ka puissance be korkan mais korka puissance clé ate ni kan o de to oral be ba do baye ka fo amba kono ka be farikolo kono ka sura yelen do be no abe wali ude baye hali établi ça e yelen do be ça no e krefe wuru fi sewna ka be munumunu wali yu kelen de baye donc ni ka be farikolo kono o ko expliquer chugodi lumière ma fin de do lumière allez te farikolo ma fin pour que kiba mina yere lumière ma fin de do lumière donc farikolo c'est ka lumière mina ni man yoro wala ko subati famu comme pensero de banamela karakela de banamela lumière c'est que klipe mono fo sisa ni mera ka fani fen to te kelenyi anga tanya ni secret de be ni lumière kono ibe torsu takabla nyegen kono yero ni fen do nyegen kono fen chambe ni ado nyego na ta no ni ado banakota ko ta no ta kagaza go yawa mais be torsu jo nyegen kono ere baye banakota sanfe banakota amba fo mako bo ya fama bo ibe lumière ya sanfe ibe tleka lumière ni le ka yasi ya dakoro te kasame ala iba yasi ya nunko te kasame ala ibe se ka do idaire kono muna nogoma lumière no muna lumière la banakota kan me ama no a hakasa mana nofe muna e farien ama fuita la kana et puis muna e farien ka yasi der la ne be songa keo
bɛɛ bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ su in na bɛɛ i bɛ lumière hali sisan i bɛ taa tɔɔrɔso la ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ la banakɔtaa kan fɛn dɔ mana se banakɔtaa ma a b'a nɔgɔ de a b'a kasa goya mais a tɛ se ka kɛ ni a tɛ se ka kɛ lumière la lumière ye secret de ye i bɛ tila ka lumière nin bɔ k'a ɲɛsin i yɛrɛ nun kɔnɔ i tɛ kasamaya la i b'i dayɛlɛ k'a don a kɔnɔ fana bɛɛ bɛ se k'a kɛ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ yɛrɛ danger foyi t'a la mun na parce que i y'a bila bo min kan bo kasa tɛ se ka bo tɛ se k'a ka ɲɔgɔn sa ale ma ale ka bon ma pewu ale ka bon an ka macɛrɛmafɛn ninnu ma pewu hakili la nin ye exemple surumani ye lumière i m'a ye a barakɛli man kan ale b'an ja ta sisan wa ni ale tɛ n'i k'i bɛ ja ta fɛn wɛrɛ ye a ka gɛlɛn n'i k'i bɛ ja ta ni ji a tɛ a ma nɔgɔ mais f'i ka lumière de bila hadamaden kan a b'a ja ta ka taa n'a ye fo dunan fan bɛɛ a y'o kɛ cogo di n ko fana y'a damako de o y'a damako de ye dɛ ka lumière la fɛn kan dɔrɔn a b'a tigi ja ta k'a di dunan bɛɛ ma mais a sera k'o kɛ cogo di hali minnu y'a dilan a b'u kɔnɔ fili hali minnu y'a dilan a b'u kunna fili mais an bɛ yan dɔrɔn de san mun de b'an bɔ yan ka taa an bila Bamakɔ bɛɛ ka taa Faransi ka taa Amérique ka taa dunan fan bɛɛ hali sankolo kɔnɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ an ja bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka kɛ ayiwa bon nin de ye kuma ye ni ka nin ye nin jaabi suruma ɲɛ bon kitabu tɔgɔ y'o ta a y'a page bɛɛ ta voilà Sunan Abi Dawud an yɛrɛ ka lɔnni tɛ se k'an permettre an bɛ se ka Ala yɛrɛ kɛyɔrɔ lɔ ala kɛyɔrɔ ala yɛrɛ ka mankutu yɛrɛ gan bɛɛ mankutu bi joli bɛ ala la asmaul sunna kɛmɛ ni a kelen o kelen tɔgɔ hakika tɛ lɔn ala yɛrɛ jaati tɛ lɔn a ka attribut tɛ hakika tɛ lɔn a ka kumakan fana hakika tɛ lɔn a ka kumakan ko n'a y'a jigin kuru kan a bɛ kuru cɛ i b'o faamu cogo di ni de exemple yɛrɛ belebeleba ye ne kɛ nin bolo n ka ɲɛnamaya hali salen kɔfɛ n y'o fɔ karandenw ye n'o bɛ exemple di ala kɔrɔ dɔrɔn o kɔrɔ taa tɛbɛ la dɛ i bɛ taa ni la n'i bɔra ni la i bɛ se ka taa tile la i n'a fɔ tasuma i ka taa tasuma la n'i bɔra tasuma la i bɛ se ka taa esprit bɛ se ka exemple dɔ ye parce que hadamaden bɛ fɛn fɛn kɛ esprit ni yɔrɔ b'a bɛɛ la mais esprit yɛrɛ hakili a tɛ ye a tɛ lɔn a bɛ fɛn dɔ de sanfɛ wa e ma se k'o lɔn e bɛ taa fɔ ala bɛ fɛn dɔ sanfɛ esprit gansan a tɛ fɔ a ma fɛn bɛ sanfɛ mɔgɔ b'a kɔnɔ esprit bɛ cerveau de kɔnɔ o tɛ wa ani cerveau bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de cerveau y'a ka baarakɛyɔrɔ de mais k'a fɔ cerveau bɛ se k'ale datugu fɛn tɛ se k'ale ale ka bon ma e m'a ye a bɛ taa fan bɛɛ a bɛ k'an ka fɛnw dilan fan bɛɛ wa i ye so fɛn fɛn jɔlen ye dugukolo kan jamanaw la ani étage ba min fɛn fɛn n'i y'a ye ani mansin ba fɛn fɛn n'i y'a ye ani bolifɛn fɛn fɛn n'i y'a ye a bɛɛ source bɔra hakili la hakili ka bon kunkolo kɔnɔna dɔrɔn ma ale bɛ taa dunan fan bɛɛ ale bɛ kan ka baara kɛ fan bɛɛ mais a ka source a ka baarakɛyɔrɔ o de ye cerveau ye a bɛ komi dusukun ka baara kɛ yɔrɔ a ka relation b'a ni yɔrɔ min cɛ farikolo yɔrɔ bɛɛ kosɛbɛ o ye cœur ye o ye ala yɛrɛ ka gundo don a ye komi na mais a ka baara nɔ o bɛ taa dunan fan bɛɛ ala ka limaniya d'an ma ayiwa exemple mun di madda fana bɛ yen i n'a fɔ scientifique k'o yira maddatu fana ma se ka jusqu'à aujourd'hui ma se ka maddatu yɛrɛ lɔn k'a expliquer k'a di mɔgɔ madda u tɛ se ka madda lɔn parce que ni m'o lɔn i bɛ taa ala yɛrɛ ah non o tɛ se ka madda lɔn o bɛ madda lɔn cogo di physique yɛrɛ ko ten ko la yustahdasu min al-adam la yufna wala yustahdasu min al-adam donc لا يفنى شغل ماذا لا يفنى المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم no فيزياء مو كايدا بدوي نانكا دين جابوت ما افوك نغي نانكا جابي ولا نانكا بون مانكا دين بانكا دين بنا ديري ولا من بانكا دي دولا اي ما كجابي انا فكبو جابي دو دالا ما كسنسا فيزيك لا في مادة الفيزياء ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم نو بتلاقي من جابي ما جابي بس كان كلبو سي ساني بخاري فو بخاري تافله بخاري يرفل فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني اباجي كما يقولون لا بي ور انكري ambeloni tilla bi dine kuma chayara akalun chayara ni tinyani kalon faranyon ka bibili bata soro keme iba soro duru dron tandron de tinyaye abi kono to bekalon wajuri famba be kono asafa kembolo la bi goro anikele abe firisi abe faharisu de la ko ala tumbemi o jabi kerami obalo kana allah wa lam yakun shay'un ghayruhu alima kuma chama fore olubi yere korosi ni bukhari yere ka kitabu konola mimbe ko ala kray mifo kana allah ala tumbe walam yakun shay'un faybratunte ghayruhu min tay ni chrétien kay rebe nyombla chrétien fe ko ala tumbe me jésus kuma kan tumba dafe
a kumakan nama ala ka kumakan ko tumbe ala tumbe aka kumakan tumba dafe o kore ala tuna ka kumakan me ɲɔgɔn fɛ kudai ama ke fila ye wa non yɔrɔ tigi tɛ kɛ fila ye dɛ non ne ka so filɛ n kelen pe t'a don e fana ka so ye kelen pe t'a de don wa jamana président fana kelen pe de yɔrɔ bɛɛ tigi ye kelen de mais tigiba bɛ dɔ b'a dafe ye o ye jɔn ye olu ko ala tun bɛ yen mais ko kumakan tun b'a dafe ka tila tuguni bible kɔnɔ han ko kumakan in ko de ala ye tuguni o y'a fɔ tan de o y'a fɔ tan de a bɛ se ka bɔ français la wala anglais la wala arabe la ko ala tun bɛ yen mais a ka kumakan dafe ko kumakan nin ko de ala ye tuguni ani bɛ lɔnnikɛla ma n'i jɔn sa dɛ kumaw tɛ ɲɔgɔn ta parce que fɛn tun ye fila de ala a ka kumakan dafe i tila tugun ko kan ye ala de a tila ka k'a yɛrɛ ye tuguni fɛn kelen kɛra fila ye fila in labanna ka kɛ kelen ye tuguni nin bɛ ɲɔgɔn nin jaabi ka faamu ka gɛlɛn dɛ wala n ka segin a ma dɛ n ka segin a ma minnu b'a lamɛn kama kuma yɔrɔ gansan de b'a jira k'a fɔ a kan ka critique bɛ yen quoi parce que fɛn fila de fɔra o fɛn fila labanna ka tila k'a fɔ ko fɛn ye kelen de ye tuguni o bɛ ɲɔgɔn ta cogo di ah non o se ka kɛ ko ala de kelen pe tun bɛ foyi tun tɛ yen i n'a fɔ Bukhari y'a fɔ cogo min na ko ala y'a fɔ kana Allahu walam yakun shay'un ghayruhu ko foyi tun tɛ yen ala kɔ ala kelen pe de tun bɛ yen foyi tɛ ala kɔ mais ninnu kɔnɔ fɛn tun bɛ yen o y'a ka kumakan ye o ni Bukhari ala kɛra ka kumakan fɔra ɲɔgɔn kɔ wala kɛra ka kumakan hakili bɛ sɔn de ma yɔrɔ tigi bɛ kɛ kelen de mais ala tun bɛ yen a ka kumakan b'a ala tun bɛ yen mais a ka kumakan da fɛ bon kumakan in ko de ye Jésus ye fɛn tun ye fila ye mais i tila k'a fɔ ko y'a yɛrɛ de ye a ma kɛ kelen ye wa ou bien n'a sɔrɔ i b'a fɔ k'a fɔ Jésus fana ala ye kelen ye o tuma i y'ala kɛ fila fana ye i tɛ kisi dɛ kisi tɛ yen fila don i ma Jésus yɛrɛ de ala ye o tuma ala ye kelen pe de o yɛrɛ de ye Jésus ye ou bien kelima in mɔni fana o yɛrɛ ala ye ala fana ye ala ye o tuma a kɛra fila ye non ala si tɛ sɔn i ka kɛ fila ye l'unicité d'Allah kani o kɛra hali farajɛw caman duna kɔnɔ commencé k'a ye k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye lutigi bɛ kɛ kelen de ye y a pas de bateau de commandement dans un bateau en français la o bɛ yafa n ma ayiwa lutigi ye kelen de ye jamanatigi ye kelen de ye monde tigi ye kelen ye Allahu rabbul alamina yɔrɔ o yɔrɔ a tigi ye kelen de ye n bɛ segin a ma hausa u ka kuma nin bɛ ka critique de k'a la u yɛrɛ k'a lamɛn lagosili tɛ dɛ lagosili tɛ ka bible yɛrɛ walawala mɔgɔw ye o de don bible ma faamu han ni moyi ma faamu n'i ko ala tun bɛ yen a ka kumakan b'a da fɛ o kɔrɔ fɛn kɛra fila de a yɛrɛ a n'a ka kumakan i n'a fɔ ne filɛ kuma la mɛ n ka kumakan aw b'a mɛn la sisan o tɛ wa a tilala k'a fɔ tuguni ko kumakan in ko de ala ye bon yɔrɔ ni an bɛ sɔn ka sɔn ka kuma ma cogo dɔ la n'a sɔrɔ u b'an faamu debaw kan ka kɛ ni kerecɛnw cɛ an karamɔgɔdenw kan ka débat kɛ waati bɛɛ a ye wuli k'aw jɔ débatw ka caya silamɛya sɛgɛnna bɛɛ bɛ kuma la sisan débat dɔrɔn de b'a to karambali bɛɛ bi di mais ni débat ma dayɛlɛ karambali t'i di abada mais ni débat dayɛlɛ sisan k'a fɔ karambali ma i ye min fɔ a yɛrɛ kuranɛ kɔnɔ a dun t'a bolo a bɛ bori parce que a bɛ min tigɛla silamɛya la k'a b'a kɔnɔ a t'a kɔnɔ an ye kuranɛ dayɛlɛ a t'a kɔnɔ an ye hadisa dayɛlɛ a t'a kɔnɔ a ye kuma min don diinɛ kɔnɔ i y'a bɔ min a b'a yɛrɛ ɲini e bɛ bɔ yen joona ala ka limaniya d'a ma nin yɔrɔ in faamuyara wa donc sisan yɔrɔ sabanan min bɛ yen yɔrɔ fila de bɛ fɛn kɔnɔ yɔrɔ saba n k'a saba fɔ a fɔlɔ n'i ko kumakan in ye ala ye o kɔrɔ ye ala kɛra fila ye o y'a fɔ cogo dɔ ye ala yɛrɛ a n'a ka kumakan fana ye ala ye o kɛra ala fila ye bon ala ka kɛ fila ye lɔnni tɛ sɔn ma fo ka taa dunan wuli hakili yɛrɛ tɛ sɔn hakili o de ye lɔnni ye o hakili tɛ sɔn ma fan si n ka laɲini ye o de ye ko hakili ye ko lɔnni a fila bɛɛ ka sun ɲɔgɔn na ala ka limina ala k'i sira kana nin kuma ɲɛna kosɛbɛ o tɛ kelen ye wa o ma wuli wala o ma wuli a filanan n'i ko kumakan ye ala yɛrɛ ye o kuma awa tuma ko tuma ala yɛrɛ de k'o de fana ye kumakan ye a bɛɛ fɛn kelen de fila tɛ tuguni ala yɛrɛ ani kumakan yɛrɛ fana ye ala yɛrɛ de ye o tuma a kɛra kelen ye sisan nɔ bon hakili tɛ sɔn ma parce que n'i y'o kɛ i tɛ se ka tila tuguni k'a fɔ kumakan b'a dan ma a yɛrɛ b'a dan ma ka tila k'a fɔ kumakan nin ko o b'a da fɛ de fana o b'a fɛ yen kumakan tɛ ala fɛ de kumakan bɛ ala la ala bɛ se ka kuma de i n'a fɔ ne bɛ se ka kuma sisan mais k'a fɔ ne filɛ nin ka kuma bɛ n ka kumakan bɛ da fɛ nin ye hakili tɛ sɔn o ma dɛ kumakan tɛ ye o n'i kumana tuma min na a bɛ mɛn donc k'a fɔ ko kumakan b'a da fɛ yɛrɛ critique ba de b'o la kumakan a nɔrɔma de tun don wa a lumière de tun don wa a nigilama de tun don wa a tun bɛ cogo di minnu de b'o sa ala da fɛ yen nɔ o tɛ fila ye wa donc n'i ko k'a kɛra ala ye o tuma o ala in yɛrɛ kɛra kumakan in ye o fila kɛra kelen ye danger b'o fana la parce que i ye fɛn fila kɛ kelen ye k'a sɔrɔ i ye fila de fɔ sabanan ye jumɛn ye aw b'o dɔn kumakan ye ala de ne yɛrɛ b'o kan
mais ala kuma kan bɛ kɛ ala ye cogo di o y'a ka sifatu de attribut de n'u ko k'a fɔ kumakan in ye ala de ye n'u ka laɲini ye nin de ye k'a fɔ attribut de don o tuma ne bɛ sɔn o ma parce que an b'o de kan ala ka kumakan tɛ danfɛn ye dɛ ala ye ala don ala ka kumakan kul wallahu ye ala de atul kursi ye ala de law anzalna ye ala de kuranɛ bɛɛ ye ala de mais ala jaati tɛ ala ka attribut de don ala ka mankutu don mankutu n'an b'a exemple d'aw ma i n'a fɔ e filɛ sisan nɔ i bɛ yeli kɛ o i ka mankutu ye mais i yɛrɛ filɛ nin ye mais i bɛ yeli kɛ o i ka mankutu dɔ ye mais i yɛrɛ filɛ nin ye mais i bɛ kuma o t'i ka mankutu dɔ ye wa i yɛrɛ filɛ nin ye i bɛ mɛlɛ kɛ o t'i mankutu dɔ ye wa bon ala fana bɛ yen a ka mankutu bɛ yen a ka kumakan fana bɛ yen n'i k'a ka kumakan don o kuma ka ca dɛ yali kun o de don wa parce que ala ka kumakan min ka bɔ a ka kuma bɛɛ o ye kun de yali i b'a fɛ k'a fɔ kumakan min b'a da fɛ n'o ye Jésus ye o ye kun de wa n'i bɛ nin bɛɛ de walawala o kana kuma datuguninw fɔ ten ko a tɛ fɛn kɛ ten non an bɛ tile min na an bɛ lɔnni tile de la dɛ fɛn bɛɛ bɛ walawala de i ye min fɔ nin ye ka laɲini ye jumɛn ye lumière de don wa mun de don wa donc attribut bolo tɛ nin ye la wa fɛn ani a ka attribut différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ de don musa an bɛ jɔyan dɔɔni hali n'an bɛ bi ta jɔ an ka to dɔwɛrɛ kuwa an ka nin yɔrɔ walawala nin kumaw ka girin kosɛbɛ e ka mankutu de t'i bolo ye wa ne ka mankutu tɛ n bolo ye wa mais n yɛrɛ ye n bolo de ye wa a n yɛrɛ tɛ bolo ye n yɛrɛ ye jɔn ye a bɛɛ bɛ min na ɲa tulo bolo dusukun hakili fɛn a bɛɛ bɛ min na o bɛɛ de tɔ ko hadamaden mais fɛn kelen kelen minnu y'i ka mankutu ye ninnu y'i ka mankutu de ninnu bɛ se ka bɔ yen a tɛ foyi tiɲɛ ma mɔgɔ bolo bɛ tigɛ ka bɔ a la pewu k'a yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ sen bɛ kutu ka bɔ a la pewu a yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ dɔ ɲɛ fila bɛ fiyɛ pewu k'a ɲɛ fila yɛrɛ k'a bɔgɔti ka bala yɛrɛ k'a wɔrɔ ka bala pewu k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ tulo fila bɛ se ka bɔ yen a bɛ fɔ tulo geren mais a yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka kɛ bobo ye an b'a ye a se ka kuma mais a yɛrɛ bɛ yen donc attribut ni fɛn in an b'a fɔ e yɛrɛ de ye ala yɛrɛ de y'a ka mankutu ye mais a jaati tɛ ale don mankutu fan fɛ mais ale tɛ jaatiya fan fɛ i n'a fɔ e fana ka mankutu o ye e de ye mankutu fan fɛ mais i jaati fan fɛ ayi e tɛ parce que n'i jaati don a bɛɛ b'o la o a bɛɛ b'o la ni yɔrɔ faamuyara wa nin de ye attribut ye n'u ka laɲini ye nin de ye n'u bɛ ɲɔgɔn faamuya an bɛ nin lɔnni di dunan bɛɛ lajɛlen ma aw k'a bila ka taa faransi aw ka taa bila ka taa dunan yɔrɔ bɛɛ u ka ekɔlisobaw la ka taa ko ala ko Jésus tun y'ala ka kumakan de ye kumakan min tun b'a da fɛ ni mankutu don an bɛ sɔn o de ma ni mankutu ni ko ye ala ye an b'a fɔ o ye ala ka attribut de ye kana fɔ ala jaati don olu ko ala don u ma walawala ko kumakan ye ala de cogo di mankutu fan fɛ parce que ala ka mankutu de kuma ye ala bɛ kuma a ye hadamaden bila an bɛ kuma bɛɛ anw tɛ kuma mais anw bɛ kuma wulakɔnɔfɛnw tɛ kuma ka caya mais anw kɔni bɛ kuma donc ala fana bɛ kuma donc ni kumakan in kɛra mankutu ye n'i ko ala don an bɛ sɔn a ma mais ala de cogo di mankutu fan fɛ mais ala jaati don ayi n'o kɛra ala jaati dɔrɔn o tuma filɛ a tɛ tunga kɛra kelen de ye hakili la nin jɛra sa dɛ ayiwa donc nin ye Bukhari ka kumakan ye ko kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu ala tun bɛ yen foyi tun tɛ yen a kelen pe kɔ foyi sanfɛla tɛ yen dugumala tɛ yen lahamisa tɛ yen juma tɛ yen alarasi tɛ yen kurusi tɛ yen nimafɛn tɛ yen foyi espace yɛrɛ tɛ yen an dun an kunna ko ala bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ an tɛ nin de faamu espace ala t'o kɔnɔ pourquoi ala tɛ espace kɔnɔ a daliya ye jumɛn ye preuve de m'an bɔ ɲɔgɔn na o parce que espace ye créature de wala créature de ni créature de don yani ala k'a da ala tun bɛ min n'i y'a ala kɛlɛ y'a kɔnɔ dɔrɔn ala k'i sara o yɛrɛ y'a dɔ ye o kɔrɔ y'a bonya ka tɛmɛ ala kan mais o ye farikoloya fanfɛla ye de kɔlɔsi dɛ o ye farikoloya o tɛ lumière fanfɛla ye voilà voilà d'accord vraiment jazakallahu khairan voilà Seku an bɛ fo vraiment an ka laɲini sɔrɔla a kɔnɔ voilà n bɛ alabisa ala ka si jani kɛnɛya di ma inchallah yɛrɛ bɛ min bɛ n kɔnɔ o de ka wagati kɛrɛkɛrɛ ka na yɛrɛ bɛna place ɲini hôtel la 1 mois voilà ka caman kɛ k'a kɛ kitabu o de ka ɲi o de ka ɲi an bɛna